Mwanzo sura yake 2:23 tunasoma katika jina la Yesu. Kisha Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama yangu, ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tunasoma andiko katika kitabu cha Yohana sura yake 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Yohana sura 2 mstari wa 1 hadi wa 3 tunasoma katika jina la Yesu. Siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana ya Galilaya. Mama yake Yesu alikuwa humo. Yesu naye alikuwa ameitwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowapungukia, mama yake Yesu akawaambia, hakuna divai. Amen. Kitabu cha Mhubiri sura 4 mstari wa 9, Biblia inasema, wawili ni vizuri kuliko mmoja, maana wana ishara njema katika taabu yao. Deux valent qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Amen. Wapendwa katika Bwana, somo itakayotupeleka katika hii maombi ya makuple inasema hivi: kujenga ndoa iliyo na heri, construire un bon mariage. Kujenga ndoa nzuri wala ndoa iliyo na heri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Comment construire un bon mariage? Namna ya kujenga ndoa nzuri. Bwana asifiwe sana. Hii ni somo itakayotupeleka katika maombi. Biblia inatuonyesha hapa mkitabu cha Mwanzo sura yake 2 mstari wa 23. Biblia inasema hivi ya kwamba, aseme Mungu alipomuumba mwanamke akamleta kwa mwanaume. Mwanaume alipoamka, alipomwangalia mke wake, akasema, huyu ni mifupa yangu, ni mifupa ya mifupa yangu na nyama ya nyama yangu, ataitwa mwanamke sababu ametwaliwa katika mwanaume. Wapendwa katika Bwana, mwanamke na ndoa ni ishara ya kiroho. Biblia inasema, Mungu akasema, si vema mtu akae peke yake. Si vema mtu akae peke yake. Maana yake alianzisha ndoa ni Mungu na akamleta mwanamke kwa mwanaume. Na ndio maana kibiblia mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Sababu gani? Mungu akutengenezaka, Mungu alikuwa na makote ya mingi kwa mwanadamu, kwa mwanaume. Jia nini Mungu akutoshaka kote mbili aseme nimfanyiwa mwekunda na wa mweusi, nimfanyiwa mwembamba na wa munene? Lakini Mungu alijua ya kwamba mwanaume mmoja anatakiwa kuwa na mwanamke mmoja. Na swali yangu ingine ni nini? Juu ya nini Mungu akutengeneza mwingine mwanaume? Juu batukubalishe leo kama kunaweza kuwa ndoa ya mwanaume na mwanaume. Mungu alijua kama mwanaume anastahili awe na mwanamke, hapana mwingine mwanaume. Mwache tu atafute sheria wake polepole kama alishamuona kwenye iko. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndoa ni ya mwanamke na mwanaume. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana, Biblia inasema hivi, wawili ni vizuri kuliko mmoja. Deux valent qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Introduction ya somo yangu nianze. Wapendwa, un bon mariage ne se désire pas, mais elle se construit. Kujenga ndoa ya mzuri haitakiwi kubakia tu kuwa maono, lakini ndoa ya mzuri inajengwa. Ina maana kusema kwamba
kuna gharama za kulipa. Il y a un prix à payer ili ujenge ndoa mzuri. Ndoa mzuri hausemake tu mkinywa mimi napenda nijenge ndoa ya bien, hapana. Hauseme tu mkinywa mimi nataka na mimi kwenda ndoa ya mzuri, hapana. Lakini ndoa mzuri inatakiwaka na inajengwa. Inatakiwa na inajengwa. Bwana asifiwe sana. Pastor, unakuwa natatuambia nini? Maana yake kuko ndoa mbaya. Ndio, kuko ndoa mbaya. Kuko ndoa za mbaya. Kuko ndoa yenye mtu iko amo na alishakosa mlango ya kutoka. Siku moja mimi naona mama moja ananiambia, "Se pastor, mimi nakuwa mwele ndoa juu tu sina nafasi ya kwenda. Mimi nikipata nafasi ya kwenda leo, siwezi bakia mwa ile ndoa." Nikamwambia, "Sasa inafanyika kae mpaka unazalae mwele ndoa." "Se pastor, mimi naanza muacha basi afanye yeye anajisikia tu, mimi sikwake hata kule, hata sikwa hata kule." Nikaanzelewa kwamba ndoa mzuri inajengwa lakini haitakiwaki. Na kuna ndoa mzuri na ndoa mbaya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa mzuri inatakiwaka na pia nyuma ya kuitaka mtu anaamua kuijenga. Bwana asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana, ndoa Mungu yepeke njoo mwenye alianzisha mule muedeni. Na sababu ya hiyo tukihitaji kujenga ndoa mzuri, tunatakiwa kwenda uliza Mungu silaha za kujenga ndoa mzuri. Atupatie peke arme za kiroho za kujenga ndoa ya mzuri. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, tangu mwanzo ya ndoa, enemi shetani anakuwaka interese sana abomole ndoa. Mungu anaweka Adamu na Eva fasi moja, lakini nyuma tu sa Mungu alitoka, invite wa kwanza walipataka ni shetani. Ukisoma Mwanzo 2:18, Bwana Mungu akasema si vema mtu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi. Unakiafika M23 kule, nyoka akakuya, njoo invite wa kwanza. Shetani anapambanaka sana na ndoa, na nitakuonesha masababu kwa nini, pourquoi adui shetani hapendake ndoa. Bwana asifiwe sana. Kila ndoa inaanza mfuraha. Mwanaume anaenda chumbia mwanamke. Bwana asifiwe sana. Mimi nakumbuka siku mbele nilichumbia mke wangu, nifahamu maombi ya mafungo. Kaambia Mungu nipe kibali kule baba. Nipe kibali kule baba. Kila mwenye alianza ndoa alianza mfuraha. Alianza mfuraha. Lakini kwa nini basi jambo kitu yenye ilianza mfuraha leo watu wanaishi katika huzuni? Kwa nini? Ni sababu adui huwa anashambuliaka ndoa. Wapendwa katika Bwana, wakati yenye mko mnataka achana mwele ndoa yenu, muone shetani mwenyeko nyuma ile ndoa. Inawezekana iko naona batoto wenye watatoka mu biuno kesho, ba president de la republique, batu ya maana, anajua akiwatenganisha ataresiri wale watoto wasitoke yake. Anajua namna gani kuungana kwenu kwa pamoja kesho kutakavyowafanya kuwa watumishi wazuri wa Mungu. Na sababu ya hiyo ana mishale anayoiachilia juu ya jamaa yenu usiku na mchana. Unaposoma kitabu cha Yohana sura yake 2 mstari wa 1 mpaka wa 3, utashangala watu bamwe wanafanya ndoa yao. Hii ndoa sawa naifanya habayatosha. Huyu mama yatosha talushungi, bangali mfete mwarusi ya Kana, bangali mfete, bangali mwanzo ya ndoa. Aibu inabakuya. Aibu gani? Bali invite me kinywaji naisha. Erezma alikuwa prudent, mwanzo ya ndoa yake aliita Yesu akamfanya kuwa invite mu ndoa yake. Na Biblia inanionyesha namna gani Yesu alimuondolea aibu. Je m'imagine bangelikuwa watu ya Bukavu wale uliwaita mu ndoa yako na bamwa bakurepondre kisha kinywaji kuishi. Misijule wana ile haya
angelipataka namna gani? Jimagine uinvite watu abayamaliza kunya divai inaisha, panapita kumeza. Nilishenda mndoa ya tipe moja hivi, ule garçon tunaenda mndoa, aliinvite lukolole ya watu. Bakwanza wanajiservire, bapili wanajiservire, ikafika katikati ya watu, s'il vous plaît, chakula ikaisha. Na sasa chakula iliisha, mimi nakumbuka kekili wakiaka ni muogo na kalanga. Fanta nazo zikaisha. Watu wanaanza pita na umasani, biko na kutilia muogo mwa na kalanga mbili. Sawa netia, bamoya bakushimamaka hata. Haya gani? Haya gani ilimpata mtu? Lakini huyu bwana alikuwa na vision. Mundoa yake akasema, muniitie Yesu, ateke na wanafunzi 12, mubaite tu akuye. Ile ni surnombre ya Yesu inaweza tutoshea aibu. Et c'est vrai, aibu iliposhimama. Shetani aliatake ndoa musiku ya kwanza na aibu. Lakini hapa tunaona pia mawazo ya Mungu juu ya ndoa. Shetani alipoleta aibu, Mungu akasimama kuondoa aibu. Na iombea ndoa yako, Mungu aiondolee kila aina ya aibu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu alisimama kuondoa aibu. Pointi yangu ya kwanza ndani ya mafundisho, kwa nini adui anashambulia ndoa? Pourquoi l'ennemi attaque votre mariage? Pourquoi l'ennemi attaque votre mariage? Wapendwa katika Bwana, adui shetani anashambulia ndoa yako juu ya kitu kimoja, ili avunje nguvu ya mafanikio yako. Enterrez vos réussites. Enterrez vos réussites. Kuzika mafanikio yenu. Wapendwa katika Bwana, Biblia inasema hivi mkitabu cha Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: mais vous recevrez une puissance, mtaipokea nguvu, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Wapendwa katika Bwana, ona kisimi nilielewa ile andiko. Yesu anaambia wanafunzi hivi, mtapokea nguvu zangu, lakini kitu kikutakotokea, mtakuwa watemwe yangu. Mtaanzia Yerusalemu. Ni kitu kia kwanza. Mtaanzia Yerusalemu, kisha mkitoka Yerusalemu mtenda Yudea, mtenda Samaria na mpaka mataifa yote. Yerusalemu ndio ya wapi? Yerusalemu ya mtu ni mjamaa yake. Maana yake nini? Kama basingeli réussir Yerusalemu, na non plus abangelienda aux extrémités de la terre, abangelipanuka. Lakini sababu balipata réussite Yerusalemu, réussite Yerusalemu ikaba permettre kwenda jusqu'aux extrémités de la terre. Wapendwa katika Bwana, ton mariage est ton Jérusalem. Si tu échoues ici, tu risques de manquer les nations. Ukishindwa mundoa yako, atokwe gangi, atokwe mwanamke wa akili, ukishindwa na mariage, utashindwa pia na ndani ya kazi. Mpendwa katika Bwana, zile performances zenye uko nazo mkazi, uko nazo juu kuna mwanamke wanakupatia amani. Ile mafanikio unayoiona ndani ya kazi ni juu kuna Bwana mwenye anakupatia amani. Unatoka nyumba asubuhi, Bwana anakuambia sheri wangu Mungu akutangulie, utashinda na Yesu. Ile kinywa ya Bwanako inakufanya unafanyikiwa kule. Unatoka nyumba asubuhi, bibi yako anakuambia sheri kia nikuombee, anakuombea sheri uende safari mzuri, damu ya Yesu ikufunike. Na kule kwenye unaenda unafanyikiwa kule. Unafanyikiwa, benye wanaona mafanikio yako musoko, banaiona mkazi yako. Ile mafanikio inatokana na nyumba ye unatoka amo. Uliza mwenye alitoka mnyumba asubuhi, sana tatoka, banamwangia kwanza mai ya baridi kushemizi ya kwanza, banamwambia hautatoka huko. Anaenda shanje shemizi ya pili. Utakia shangaza ulienda mkazi na shemizi yenye iko shifone.
bilikuwa tulilala usiku nyuma, hamkulala usiku nyuma. Ile amani ya wanakupatia ndani ya nyumba yako ndio source ya mafanikio. Na mtu yeyote mwenye anatoka ndoa yenye haina amani, ule mtu hana mafanikio kwenye anaenda. Utashangaa mikoshi iko inafuatana na wewe. Ile mikoshi yote iko inafuatana na wewe ni sababu unatoka mu Yerusalemu yako mnaharibika. Yerusalemu ikiharibika, hautenda Yudea, hautenda Samaria, na hautaenda aux extrémités de la terre. Mimi kama mtu ananisikia. Shetani anaatake ndoa yako sababu anajua kwamba akireisire mariage yako anakata mafanikio mkazi, anakata mafanikio mkila kenye unafanya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndoa yenye bibi alishakuwa na vyake na bwana alishakuwa na vyake, abaendelee yake. Bwana asifiwe sana. Bibi apatie bwanake raporo, bwana apatie bibi yake raporo. Kila mtu kuna vyake, abaendelee yake. Lakini mnapoweka pamoja, mnapoitika kutumika kwa pamoja, huwa mafanikio yanakuja haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema hivi mkitabu cha Mezali, Proverbe 11:29, inasema celui qui trouble sa maison héritera du vent. Ataabishaye nyumba yake atarizi upepo. Mtu yoyote mwenye kuna provoke fujo mfwaye yake atakata mafanikio. Unaona upepo njoo yeko mbele yangu hapa. Nikifunga hivi, mimi nafunga upepo. Sasa mimi nakiangalia, mimi naona viti. Mtu yeyote mwenye anaishi mafujo ndani ya ndoa yake, hakuna mafanikio yenye ataishi ndani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja fulani alikuwa na mafanikio ndani ya kazi yake. Alikuwa mwanamke très performante ndani ya kazi. Kila siku alikuwa anaishi maendeleo na alikuwa anapana mapromotion na alikuwa anafurahia na bashefu yake sababu alikuwa très performante. Ilifika mkiwango moya, bwana anaanza mchanga na mwingine mwanamke, na mwisho ndoa ikaingia mfujo ya mingi, fujo ya mingi. Ule mama bashefu wakaanza shangaa, kuliko aandike mfano $50 ku document, tena alikuwa comptable, anaandika 50,000. Anaandika nini? Mpaka shefu wake akaanza kuta maerere kuma document. Siku anamuuliza, mama, nini aiendeke mkazi? Nini aiendeke? Mbona zamani ulikuwa performant, unaanza kunya pombe? Hapana. Mbona umekuwa huzuni umegonda sana? Aseme, baba, niko na problemi ko très sérieux mfwaye yangu, na sababu ya hii sina amani. Mara mingi huwa najikuta nilishafanya maerere na sijui nimefanya namna gani. Mara mingi mafanikio ndani ya kazi zetu zinatokana na kwenye tunatokea. Ukitokea mundoa yenye inakupatia amani, hata bishogololi ikula ya mai unajishangalako kuna nenepa na uko naendelea na unafuraha ya ajabu. Sababu gani? Kwenye unatokea, unatoka muamani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana, nini shetani anafata akishambulia jamaa zetu? Nimesema kitu kia kwanza, anashambulia mafanikio yetu. Hakuna mafanikio utaishi na uko unatokea ndoa yenye haina amani, ndoa yenye haina amani. Jambo ya kufuata, nini shetani anafuatilia akitafuta kuua ndoa zetu? Anashambulia umoja wetu, apiganishe umoja wetu. Wapendwa katika Bwana, umoja ndani ya ndoa inafanya watu wanafanyikiwa. Lakini adui akishambulia ndoa zetu, huwa anashambulia umoja wetu. Unaposoma kitabu cha Zaburi 133, unaposoma mstari wa kwanza hadi wa 3, Biblia inasema c'est voici oh c'est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, de demeurer ensemble. Wapendwa katika Bwana, ukisoma mwisho ya andiko, Biblia inasema c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Aseme pale kwenye watu iko na umoja, njoo kwenye Mungu anatumaka baraka. Mungu anatumaka baraka. Wapendwa katika Bwana, hata Biblia inasema wawili wakilala pamoja watapata moto. Biblia inasema aseme singa ya uzi moya inakatikaka kwepesi. Zikikuwa uzi mbili ina resiste, ikikuwa 3 haitakatika kwepesi.
vile vile mtu akikuwa peke yake anaweza shindwa. Lakini osilo ntamuko na umoja na bwanako, mulianza maisha chini sana, mutafika usome siku moja. Mutafika usome siku moja. Muko na umoja. Kitu ya kwanza ya kusovegarde ndani ya ndoa ni umoja. We na bwanako, we na bibi yako, mukae katika umoja. Shetani anaatake ndoa sababu anajua kwamba nikivunja umoja yabo, kila mtu akienda ngambo yake batakamatika tu. Sunona Adamu na Eva wakati waliishi kwa pamoja, baliishi mjardin siku za kutosha. Lakini wakati yenye Adamu alikuwa lwake, Eva alikuwa lwake, wanafikiria nyoka angeliatakaka Eva kwenye Adamu iko, alimchungaka akuwe kwenye iko yeye peke. Kwa nini nyoka alikuwa anashindwa kumzungumza kwenye biko watu wawili? Sababu alikuwa na kama aba wawili bakikuwa na hivi tu iko pamoja, siwezi baresi. Mesa kila mtu alienda lwake na njoko walikamatikia kule. Mimi nataka niwaambie hivi ya kwamba umoja ya bibi na bwana hata hamuna kitu. Maisha netikaka. Hata bikatale leo bitetika siku moja. Mimi nakumbuka mfano wetu. Tulianza ndoa na bibi yangu. J'avais un salaire de $130. Je ne peux jamais oublier. Tulikuwa na maisha yenye $130 njo mwanzo na njo mwisho. Nilikuwa profe wa muziki na gymnastique. Ushona makuru wanakupatia juu ya bundugu. Bio lusomaka avistahili ukwe mwalimu. Mimi wanasema tumpatie nini? Bakanipatia kuri ya gymnastique, muziki na religion. Mbo hivi ni mtu anakomalia mkanisa, tumpatie seta kuri ya religion anaweza fundisha kwenda wiriwiri watoto. J'avais un salaire ya $130, njo mwanzo na njo mwisho. Mimi nilikuwa nafanya mimi nakia na ile 130, tunatosha 10 mwayo, mimi nakia mimi naletea bibi yangu. Tunafanya ka ekonomi kadogo, tunaipargne. Tunaanza, mimi namuuliza bibi yangu tufanye aye. Anaambia sheri tuweke kidogo tu kesho asitufukuze mnyumba. Sheri tufanye aye. Ase ningaliki na manguo yangu, ningaliki na manguo ndeza vala kule manguo yangu vile. Tufanye aye. Tunauza kastoke kidogo, tunauza kadogo ale. Tunaanza maisha pole pole vile. Etandoneke mimi tulikuwa na umoja, ile salere yangu, mafanyikio yangu yote tuliweka pamoja na ili tusaidia mpaka leo. Maisha haiko kwenye tulianzia kanjo kwenye tuko. Tulianza bapangai, leo tuko na kwetu na shi tunaweza pangisha. Sababu gani? Tulianza na umoja, na kwenye kuko umoja hakukwewi ya kufichikana. Hakukwewi ya kufichikana. Memu nyumba bibi akishakuwa na yake kesi anafuchikia ngambo yake. Fuchika tu, siku utapoteza, utakosa uliza, utashindwa uliza. Josa mtu anakuwa kana sarula valize yote. Uko unatafuta nini? Mango yangu papa, si mango ile pale. Unatafuta nini? Kumbe na mwenye alikubeba njoo ule umeisha, utamuliza sheri uko na nini? Sina kitu. Mbo hauna kitu, ulipoteza. Ulishashindwa uliza. Shetani akiatake ndoa zetu anapenda kavunje umoja. Mukianza kwa pamoja, muko na umoja, mimi nakwambia hakuna biemoneza shindwa. Hakuna biemoneza shindwa. Bwana asifiwe sana. Mutaweza. Lakini mkishakuwa na masiri siri mnyumba, mnatengana mnyumba, kila mtu lwake, mimi nakwambia shetani anapata mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anajua nguvu ya umoja. Anaya kama kwenye kuko umoja ndio kwa Mungu analeta baraka. Sababu ya hiyo anapiganishaka avunje umoja. Leo mimi nakuombea wewe mwenye uko hapa na mke wako wala na mume wako, hamna tena umoja, Mungu arudishe umoja katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Una moja wapo ya siri zenye zinafanya watu waishi pamoja miaka mingi na wanaishi bien. Ni wakati yenye mwakili yako unakuwaka na kitu kimoja, na kama nilishafika, sitaolewa tena, sitaoa tena, nilishafika, huyu njo moya yatosha. Huyu njo nini? Moya yatosha. Ukitumika na ile mantale mundoa yako, huwa unaenda mbali. Sababu gani? Unajua nilishafika. Bwana asifiwe sana. Jambo ya kufata, kwa nini shetani anashambulia ndoa?
Shetani anashambulia ndoa ili abloke maombi yenu, mafanikio ya maombi yenu. Acha vile ya kusema sema mimi sikuhangaikie. Usiriki wala usisirike, ndaomba basi wewe njoo Mungu. Tusome hii andiko hapa. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 7. Marie, vivez chacun avec votre femme en montrant de la compréhension. Ukifika mwisho andiko inasema afin que rien ne fasse obstacle à vos prières, ili maombi yenu isizuilike, muishi mzuri na wenzenu. Acha vile vyako ya kusema mimi nenda tu ku priere kubeta, pastor alisema 8h. Acha vile vyako ya kunichelewesha, unakuwa mapepo. Ulisheta wanako mapepo mbele ukie maombi, so unakiomba nini? Unakiomba nini? Bwana asifiwe sana. Unajua tena kwa maombi 8h, lamuka asubuhi sana, fanyia bwana yako jukumu zake, umfanyizie hazo, kisha uende kwa maombi, mwambie Sherimi naenda, akwambie uende na Yesu, Mungu akubariki. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana, jambo ya 4, kwa nini shetani anashambulia sana ndoa? Anashambulia sana ndoa ili avunje nguvu ya sadaka zako na utumishi wako. Yesu anasema hivi mkitabu cha Marko sura 5:23, anasema hivi hadi 25. Aseme ukitaka enda toa sadaka, ukijikuta una neno na mtu, acha kwanza ile sadaka pale kwenye madhabahu, rudia uende upatane na mwenzako, kisha njoo uende utoa sadaka. Mara mingi shetani anajua nguvu ya sadaka zetu, anajua namna gani zinavyotuinua, anajua nguvu ya utumishi wetu, namna gani inavyotulipa. Nini anafanya? Anavunja umoja, anawashambulia. Njoo na kiakuta unatoa sadaka zenye hazina matokeo, unatumikaka huduma zenye Mungu alipake. Sababu gani? Unaishi mundoa yenye inakutesa, ninajaa vilonda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jambo ya 5, kwa nini adui anashambulia ndoa zenu? Anashambulia ndoa zenu juu avunje ujio ya watoto yenu, avenir ya watoto yenu. Hakuna mtoto mwenye alikomalia mfamia iko divorce mwenye alikomala na heri yote sa mtoto mwenye anakomalia mjamaa yenye bibi na bwana biko ndani. Sa mama mimi naangaliaka, mimi natoka kanisa, mimi nafika kunyumba, mimi nakuta kangu kamwisho ndio kananizoea sana kushinda watoto yangu wote. Najua nini? Juu ya vita. Vita ilisaidia nikakuwa kunyumba sana. Sasa ule mwana nijua. Sasa nikikuya jua wale wengine mimi na bazala mwakati yenye mimi nalala ku kanisa sana kushinda kunyumba kiasi. Vita nayo Mungu asifiwe tu nayo kuelekea jenga mndo yangu. Depuis vita ilianza bibi yangu akanenepa. Na siku mwa kiriezima nikamuuliza bibi yangu nanenepea nini? Asema mimi naanza kuona. Sasa nami tabia mbaya nishaanza jikorishe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Najua kuna wakati yenye nyi wa Kristo mimi nawaambiaka tafadhali mimi nachoka. Amwe kama zaidi ya responsibility ya upastere, niko na responsibility ya upapa kule. Ndio sasa mimi narudia magharibi kunyumba bibi yangu anasema leo baba wapi? Balikia na kumalizia kanisa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua shetani anabrize, anataka kama ndoa juu ya nini? Ni kutafuta kuvunja nguvu na avenir ya watoto, destiny ya watoto. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nilikuwa napana mfano ya mtoto mwenye anakomalia kwenye wazazi biko na mwenye anakomalia majamaa iko divorce. Nafika kunyuma na kale kamwisho kana kuya na matope papa kana nibana. Kakisikia tu minagonga kulupango kiko nauliza, kiko naangalia. Kani mimi kalisha kuyambio kana nirukia mango akaiweka mimi navala vya mweupe akaiweka nifanye na baki tafuta kashusha kanalia. Una comprendre que kuko mtoto naye kuko vilikuwa binamumanke, kuko vyenye anapata naye. Lakini watoto wenye wanakomala mu majamaa zenye ziko divorce abayaona ile upendo kwa baba. Kama anakuwa kwa mama hayaona ile upendo.
Kama nakuwa kwa baba hayaona ile upendo, na la plupart des fois kama ikikuwa mafamilie yenye iko recomposé, baba alioa tena mama alioa tena, qu'on ne vous trompe pas, la plupart des fois kale ka upendo utashangala mtoto wende iko na hiboga fulani kwa mamake, na mamake hayamfanya kitu, na mama anaromba naye, kuko ikitu yenye inapotea muli. Ndio maana mimi nabaombea katika jina la Yesu Kristo juu ya watoto wenu, wakati mwingine kwa na refleshir defo na kusema ndajaribu tena nijenge tena nione kama vitu itakamata. Bwana asifiwe sana. Avenir yote ya watoto ina depende na ndoa yenye lireisir. Mtoto kama atasoma kwa masomo ya mzuri, ni juu babake na mamake walireisir. Mtoto kama atakuwa mtu maisha, ina depende na juu babake na mamake walireisir maisha. Bwana asifiwe sana. Bakishindwa na maisha, bakishindwa na maisha, baba na mama wakiachana, amwezi yua namna gani ile namna yenu tu ya kuishi mnyumba, batoto wenu wanakuwa biko wanajifunza. Mtoto mwenye kuonaka babake na mamake biko wanapigana, hata piga bibi yake, hata jibia bwanake, atabitosha wapi? Lakini unapopiga bibi yako tena unampiga kofi ya seke mbele ya watoto, ukononesha mtoto namna gani banatereta kama mwanamke. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Batoto avenir yabo ina dependre mara mingi sana na reisite ya wazazi wala esheke ya mariage ya wazazi yao. Ndio maana katika jina la Yesu na kuombea utareisire ndoa yako na batoto yako bataendelea katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Batoto yako watasomea kwa ile masomo ya reve yako, batakuwa wale watoto wenye ulipangaka wakue maisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Alama zinazoonyesha ndoa yenye iliresiri. Deuxième point ya somo yangu. Alama inayoonyesha ndoa yenye inaresiri. Ziko za mingi lakini ndasema chache. Ndoa yenye inaresiri inajengwaka ku upendo ya kweli, amour véritable. Amour véritable. Amour véritable haiko ile maapparence ya kuonesha watu munashonesha uniforme ya sawa. Munavala bikwembe ya sawa munavala. Haiko njo amour véritable ile. Munaweza kuwa vile ni maapparence ya kusovea apparence nje, memule ndani munaishi mateso. Bwana asifiwe sana. Lakini amour véritable wapendwa katika Bwana inajengwa kweli kweli. Unafika mkiwango yenye hauwezi danganya mwenzako, unamwambia kweli. Bwana asifiwe sana. Wewe ulishafika mkiwango yenye ukisema neno mbili bwanako anasema ile yenye akusema contraire ya nje kweli. Amour ya kweli. Ndoa yenye iliresiri, amour banayoneaka mkweli. Unaweza ambia bwanako kweli bila kumpagala mafuta. Unajua wakati mwingine inaweza kuwa huzuni sana uko mke wa mtu lakini hawezi yeye mwambia kweli, naona mpagala mafuta. Banamuita mon prezo kule nje, naona muita mon prezo sheri yonde acha bile kuko saa kuambia sheri, saa ni saa kuambiana verite. Sheri kala pale na mimi nikale hapa. Me sasa ile verite usimwambilie yao msalon mbele ya watu. Njoo maana wazungu walipangaka na Mungu aliwapatia hekima, bakatengeneza chambre, bakatengeneza na salon. Mule msalon mule muoneshe watoto sura nyingine, memukifika mshambre muambiane kweli. Tena kwa upole, bila kufuchikana. Bwana asifiwe sana. Upendo inaonekana kama kapasite, mnaweza ambiana kweli. Sheri uko unanikwaza masiku juu ya hiki. Nilikukwaza ile kunitombokea mbele ya mtu wanatusaidiaka. Esi kuna niheshimia ndani ya ndoa. Sheri sitaongezaka tena. Ndoa, upendo ya kweli inajengwa ku verite. Bwana asifiwe sana. Hapana uongo. Bwana asifiwe sana. Upendo ya kweli inaonekana hata mu maapele. Jua nini aujibie pembeni ya bibi yako? Unaenda jibia tukwese. Pale hakuna rezo.
pale kwenye bibi yako wala bwanako iko, hakuna rezo. Fika mkiwango yenye hata repertoire yako bwanako akiona Fisto anakuita, unajua kuko bapapa benye mwanamke anaweza muita me kunimero ya ule mwanamke ndio Chantal me anatia Gedeon, frère Gedeon. Mpaka sawa anamuita, anasema si frère Gedeon njeko na niita. Kumbe Chantal njeko na muita ule sheri wake. Upendo inajengwa mkweli. Inajenga mkweli. Sema kweli. Sema kweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Fika mkiwango yenye bwanako akikuuliza, bibi yako akakuuliza, sheri ungaliki wapi? Asidutake na wewe mpaka unaambia tu ningaliki munjia, mimi natokea kwa kazi. C'est vrai ungaliki munjia. Me uko kwabo ule dada mwenye mko mnapendana naye masiku na unamdanganya, upendo inajengwa kukweli, ku verite. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo ya kweli inajengwa ku verite. Bwana asifiwe sana. Lakini upendo inajengwa ku verite. Mtu anatakiwa kuwa na verite mu finance yake. Unaambia bibi yako mimi napokeaka 250 na japo unakuwa msengsa. Unakuwa msengsa. Bibi yako yaona faide pay yako. Na njoo maana una baraka juu ya nini? Haupendi bibi yako. Upendo ya kweli inajengwa mu verite, verite, ukweli kabisa. Hauwezi danganya bibi yako. Na kwa nini nisiseme na ba mama nao? Hauwezi danganya bwanako. Uliuzisha 50, unaanza mwambie masiku atuuzishe hata. Mama ukitoka msoko, fungule ile mkandara, toshe ile mafra. Tia zo mbele ya bwanako, anza zisabilia mbele ya sheri. Mwambie sheri, ile maombi ya jana Mungu ameisikia. Ona gisi tuliuzisha leo. Sheri na nakusaidia kusabia mafra. Amunekala chini. Unekala chini kali kitanda. Mungu unasabia mafra yenu wewe na sheri. Mama wasione shaki. Mama mbona mimi naona mnacheka sana. Angalia kwa bwanako. Angalia. Mwenye nakudanganya utamchuia mumacho na anasema kweli wala anajireproche kitu. Bwana asifiwe sana. Mnasawia na bwanako ile mafra. Naambia sheri, Mungu alitupatia faida. Mimi tangu naanzenda msoko naambia bwanako tu muliomba na soko au ya chake courage ya kwenda. Mimi huko unanenepa. Unanenepa na nini? Na sio rafika nyumba unasema sina apeti. Kumbe ulishakera, wa sosiso alipita ukakera, wa maziwa alipita ukakera, unakaa tuemelea bishogolo, hauna haya. Ayo unanenepa kutushinda na tunakula chakula mwashi wote. Unakulia wapi? Oh, amani ya roho. Bongo hakuna amani ya roho inanenepeshaka bila chakula. Amani ya roho please kukera. Mama wewe peke tu uko na sante mwako. Upendo ya kweli inajengwa. Upendo inajengwa pia ku verite. Sema verite. Sema verite. Bwana asifiwe sana. Mwananza ni kuazikia. Mwananza ni kuazikia. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanapenda mikutano ya namna iendelee? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndoa yenye iliresiri inajengwa kwa amuri yenye ko veritable. Hapana amuri ya maapparence. Bwana asifiwe sana. Mnaweza kuwa na amuri ya maapparence kule nje, mais en réalité là au fond hakuna kitu. Hakuna kitu. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Upendo ni nini? Upendo ya kweli pia ni kujua kusamehe. Kujua kusamehe. Hapana anza kumbusha mwenzako na tena nilikoseaka mu 2012
na tena nikoseaka, ungali nakumbuka. Achana sasa na vile wenye mwenzako walifanyaka, samee sasa, mwanze upya. Bwana asifiwe sana. Upendo ya kweli ni kujua pia kufanya nini? Kusamee na kuanza upya. Bwana asifiwe sana. Upendo ya kweli ni kujua pia kupana, baba, kujua kupana. Hayo unaweza kuwa na bibi yako, uko naomba hesabu, nilipatia 10,000, uliemena nini? Chonga ya 1000 francs papa. Ungaliki unasabilia bibi yako mpana chonga ya 1000 francs. Bibi yako akikwambia chonga ni 2000, patia 3000. Kila mama anapenda bwana mwenye anampatiaka. Bwana asifiwe. Acha ule hesabu na rushishe mwenye inapitisha mipaka. Uko na hesabu kwa bibi yako mpaka wakati ingine fika mkiwango yenye unapatia bibi yako mbo za stoke hizi, sio unampatia hata 50 mwenye haina jina. Naambia tu sheri, naonezo za mainite, hii kakako anaweza kuya, hii unampatia, unamsaidia. Ba mama mnapiga mikono, meni vice versa. Naoneza patia wanako argent de poche. Vice versa, naoneza patia wanako argent de poche. Unajua wakati mwingine nilikuwa nafikiria ya kwamba mtu kukua mundoa na anaona chakula halale njala ni problem. Mama mwa fulani akaniambia kevya se pasteur, niko mundoa lakini siku ameziri kupatia kakangu $10 wala $5. Kama mama mbona ulale njala, seme hii ndoa maana yake nini nikuwe ndani na siku hata ameziri kupatia mamangu $5 wala $10. C'est là que j'ai compris l'importance ya kupatia mwanamke argent de poche. Ba papa, kama Mungu alishakufikisha mkiwango ya kazi, unaweza patia bibi yako argent de poche, patia bibi yako argent de poche asikwe na kuiba. Leo ba mama bengi ni ba mwizi. Ukisabu mpantalo hata kurudishia. Mama na utakosa mbingu. Rudisha. Hapana sema bwana ameninyang'anyia. Bwana hawezi kunyang'anyia mfuko ya wanako. Rudisha ile makuta. Na wewe papa jikazo uko unapatia bibi yako argent de poche. Kama Mungu amekukumbuka kuwa unapatia bibi yako argent de poche. Na acha ule hesabu moya bwa kishenzi. Kulibakia ngapi? 2000 francs tutazigarula papa. 2000 francs na bibi yako. Susikie haya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hapa nyuma siku moja tulienda fasi mwana bibi yangu, nikarudia Mungu akanibariki. Nafikiri kama ilikuwa desa. Sasa nipatie ile desa, nikamwambia sheria hapana, mimi nakuachia ile. Mimi nini? Akaniuliza tena mara ya kwanza, mimi nakuachia ile. Nikauliza nini? Kama mimi nakuachia hayo. Nini? Ile nini niko najogea polepole, nilipata bizu ya cash. Kama sheri manake ulikuwa naweka hii bizume. Kule nyuma kwa sifle napiga kule. Ba papa mkwe napatia ba mama argent de poche. Kama Mungu alikubariki, alishakuvusha kiwango mwa fulani, jikaze uko unapatia bibi yako argent de poche. Lakini na wewe mama, kama wewe njoo mwenye Mungu amejalia pato yako iko yulu, patia pia bwanako argent de poche. Unafikiria kwamba bwanako iko na event mfuko yenye onjo ulimpatia, unamwambia sheri, leo ujikaze ukule mu restaurant leo 12h. Usikuli nyele masikre unakunyaka. Ingia mu restaurant ya bien leo sheri, mimi ndio minagaramia leo. Anaambia dimanche, anaambia bwanangu, mimi napenda nikutembeze bwanangu. Anaambia anaambia sheri, na mimi Mungu alinibariki. Nilifanya kazi fulani, franga zinakia munjia halali. Anaambia sheri, ndakutembeza dimanche.
unakamata taksi. Kisha unamwambia utanitembeza wapi? Kwenu wapi? Ingali siri yangu. Unamtembeza polepole. Sasa mnafika fasi moja mu restaurant ya bien, unaambia sheri tuingie humo. Anaambia humu ni mu restaurant sheri, tuingie humo. Na kama inalomba kulala, tutalala humo mimi na wewe. Juu hakuna mwenye atauliza mwingine alienda wapi. Tutaita tu watoto naambia mfunge milango. Mfunge milango. Mfunge milango. Unamuzia mule samaki ya baridi. Na kana napenda gate unamuzia kuchoma na pomme de terre na bugali anakula, papa anashiba. Naambia Mungu alinibariki mkazi ya mikono yangu, nilikuwa nakuwekea surprise. Sasa sheria anatoka kula, unamrudisha mshambra, unaonesha sheria na veste yako hiyo unavala numero 44 numero 46, pima kwanza oneketa kuenea. Una mtu atanenepa mewe mama tangu bwanako alianza kupatia na ulishakuwa na kazi. Bwanako anata shemize 5 ulishamuzia. We mama na wewe kelekefana huko na roho ya utumwa na wewe na roho ya utesi na wewe. Hamtasema amena pale. Hamtasema amina. Hamtasema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana, upendo ni kupana. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akafanya nini? Akatoa. Hapana kwa naambia sheri je t'aime na umupaki. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sema maranda badirika. Mbona unasema pole pole? Amunitie moyo. Sema maranda badirika. Maranda anza mpatia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana, jambo ya kufuata, alama ya pili. Nimesema alama ya kwanza inaonyesha ndoa yenye na resiri ni upendo ya kweli. Alama ya pili yenye inaonyesha ndoa yenye na resiri ni kuaminiwa. Kuaminiwa. Kama unaweza fika mke wangu unaaminiwa na bibi yako, unaaminiwa na bwanako. Sema kuaminiwa. Fika mke wangu yenye bwanako anaweza kuwekesha franga na ana boga. Hautakia mwambia aseme si nililipa kwa ile madeni ya madeni ya majava. Ile deni ya kabelo nilikamataka, niliona niko na makuta sheri nikapunguza. Fika mke wangu yenye unaweza. Fika mke wangu yenye Bwana anaweza kukuaminia mwabari ya pesa. Bwana asifiwe sana. Bwana anaweza kuaminia mwabari ya nini? Kama nikipatia bibi yangu imakuta, nikipatia bibi yangu aniwekee, hatoshaki amo samfra bila ruhusa yangu. Na hata anza créer ma dépense. Unajua mama mama banawafuchikaka, unajua jia nini? Bana kuwekesha $500 ni za projet. Mewolo kila siku bwanako sana lamka anasema na vikwembe fulani ilitoka. Sasa huko anataka mwambia nini? Wanataka mwambia mwele makutako. Eske mtu kuna nisikia mzuri? Eske mtu kuna nielewa mzuri? Mimi nataka nikwambia kwamba fika mwakati yenye bwanako anaweza kuaminia mwabari ya pesa. Bengi sana kanisani ni bajakazi na batumishi. Mimi bwanake haizi mferi confiance kwa habari ya franga. Sasa bibi yangu aliokoka kwa vyote imemakuta. Shona papa umoya. Ule papa alishafika mkazi. Akasema tu, mama yangu mimi nakufa. Tukamwambia vile unapoteza. Ase hapana. Mimi naacha ile franga kumeza mshambre yangu. Minambia papa azikuanguka aseme mimi siacha kumeza mshambre yangu. Kambia papa ni aseme ule mwanamke ni lubaka. Sitazikuta tena. Ndoa yenye liresiri mtu anaweza acha pesa pale na atarudia mwanake anamwambia bibi yako anakuambia sheri uliacha makuta hapa zilikuwa hivi. Sheri mwa ile pantalon nipatia ni fule nilikuta mo $20 na ile $20 njoo hii sheri si atosha mata $10 njoo hii. Mimi naona mama anapiga mnyuzi aseme siwezi. Roho ya wizi ile. Roho ya wizi ile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Fika mkiwango yenye bwanako anaweza kuaminia mu marelation, sema marelation. Fika kiwango yenye bwanako anaweza kuaminia mu marelation tena iko opposé. Bwanako anaweza kuona na mwanaume na roho iko opposé na kama hii mimi nishuhudia kwenye madhabahu. Mimi ndezo na bibi yangu na mwanaume. Na roho yangu iko opposé, sitawaza tamu baya. Ndoa yenye liresiri. Bwana anafikaka mkiwango ya kuaminia bibi yake hata muone na mwanaume mnjia ana boga, ana kama bibi yangu ni mwaminifu, ana kama bwanangu ni mwaminifu. Lakini ndoa yenye imeshindwa, watu wanakuwa na wasiwasi kuna sema mama yeye mwanamke tena natarudia mu yake, tena natabirudia mu yake. En réalité mtu akiolewa kitu ya kwanza ni kuvunja marelation yote na ba ex. Ainje mnetanaka na ex wako 22h mwe iko nataka kuuliza, nitakuuliza kama unalala bien, ulikula bien. Unataka sema nini? Fika mkiwango yenye ukiolewa ile vrai bwanako alikukutaka, ulikuwa unapendana na mtu, onesha ule mtu kama mipaka ya relation yangu na we ilishaka kuwa mie na we hatuna urafiki ya kulizana, ulishinda ulilala unaishi habikuone. Maisha yangu ni maisha yangu, nilichagula njia yangu na hii njia yenye nilichagulaka mimi na yasume, tubakie mnjia. Jambo sana, habari ineshia pale. Nje unaweza kuwa mndoa na mungaliki mnaitana na ex wako, mnaanzikiana bonjour, ça va, leo ni siku ya anniversaire yako. Hata mimi niko pastor na kwazika. Chérie. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Fika mkiwango yenye mnaaminiana marelation. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndoa yenye ina reisir, hii munisikie mzuri. Ndoa yenye ina reisir, bwana haezi kuwa na kode yenye bibi yake ajue mu telefoni. Bwana haezi kuwa na kode yenye bibi yake ajue mu telefoni. Telefone ni vie privée, bongo ile mulishashindwa na ndoa. Ndoa yenye na reisir, hakuna siri mu telefoni. Hakuna hata repertoire ko suspect, ni mwanamke meulisha mpanga Monsieur Jean Paul. Ndoa yenye liresir, hakuna siri katikati ya bibi na bwana mu telefoni. Bibi anaweza kulomba telefoni. Mimi na kode ya telefoni ya bibi yangu, anayoa yangu. Bwana asifiwe sana. Uko na telefoni, bakikuita ikianguka ulisheki mama ni nini, sukwe pose utavunjika. Utavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa yenye na resir, unapasha fikia mkiwango yenye unajenga bwanako kukuaminia na bibi yako kukuaminia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na nzio yako ikuwe nzio. Kitabu cha Mathayo sura 5:37 Biblia inasema na nzio yako ikuwe nzio na hapana yako ikuwe hapana. Jambo ya tatu, ndoa yenye liresiri ni watu wenye wanaongeaka. Sema watu wanaongeaka. Sema watu wanaongeaka. Ongelesha mwenzako hata unasirika. Ongelesha mwenzako hata unasirika. Mnajua, munisikie mzuri, mwanadamu anakuwaka na kinywa mbili. Iko na hii kinywa inaonekana na kinywa ndani ni kinywa ya mroho. Mnaweza fanya poshwa msemeshane na ile kinywa ya mroho iko nasema ona lukichwa. Ukufe hata. Sasa unajua ile kinywa ya ndani matokeo yake mabaya. Sababu Mungu achunguzaye roho, ile maombi yenye uko naombea bwanako, nalala halulombe tamu samaul kana kwa mtu gani sigari kiata lugonga uko nasemea ndani ya roho. Kumbe ni maombi uko nafanya. Kesho bwanako anakifanya aksida, wewe ndio mlozi wa bwanako, jua ukumuongelesha.
Kinywa ya ndani ni ya mubaya kushinda hata kinywa nje. Mtu anakuwaka na kinywa mbili, moja hii ya nje. Atona sirika, ita bwanako mwambie, bwanangu Sheri, nilikuwazika, unisamehe na mimi naombi nakusamehe. Unafikiria kama hata ukafanya ini semena usemeshana na bwanako, mko mnapishana menake, hamuko mnasema ndani si mko nasema. Kama mko nasema mro ndani aseka kanilianguka kwa ulu aye. Kama lulitoka mwa ile hospitali ulu, singe kufia pale. Wakati yoyote yenye mnazuia communication mundoa yenu, mko mnaelewa kwamba mko mnapatia shetani mlango ya kuingia, na mko mnapanda vitu mlimwengu wa roho yenye itatesa watu. Niko naongea vitu ya maana sana hapa, mnisikie mzuri. Mungu ni roho, Mungu anachunguzaka roho. Kila kenye uko unafanya ndani ya moyo wako ni maombi ambayo uko unafanya juu ya bwanako, ni maombi ambayo uko unafanya juu ya bibi yako. Unasema unamwangalia sana sinzia, unajisikia na laki nyawazi sasa. Communication inasaidiaka ndani ya ndoa batu kumaliza mizozo na fujo. Bwana asifiwe sana. Hapana sema mimi siongee na mwanamke, mwanamke yuko mwenzako. Mwanamke ni mwenzako sababu ulimuoaka. Mwanamke ni mwenzako. Anakupatia tu heshima sa kiongozi, lakini mwanamke ni mwenzako. Hapana sema mwanamke yuko mwenzangu, anaweza kuwa mwenzangu hai. Eske tunasikilizana? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndoa yenye iliresiri, batu wanaongea sex bwanadamu na Mungu anaongeaka. Kitabu cha Isaya sura 1:18 Biblia inasema aseme njoni tusemezane, hata dhambi zako zikiwa nyekundu kama damu nitazisafisha na kuzifanya nyeupe kama theluji. Maana yake nyeupe kama theluji, maana yake nini? Wakati yenye watu wanaongea hata erere kwa yae wanapataka gisi ya kuiresoudre. Kuna mtu mwenye mafundisho kunasaidia? Kuna mtu mwenye mafundisho kunasaidia? Leo nikishia hata kwa mafundisho nashukuru. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nisikie, jambo ya ine yenye naonesha ndoa iliyoresiri ni kutosheka, contentement, roho ya kutosheka. Sema roho ya kutosheka. Sema roho ya kutosheka. Hapa ndio kwenye kwa shida kubwa hapa mndoa hapa. Roho ya kutosheka. Fika mkiwango yenye unayua tosheka na maisha ya bwanako. Banaume munisikie mzuri. Asikia hapa kwa wanaume banisikie mzuri. Bapapa muinue mikono yenu bapapa. Nani papa mwenye anaweza furahi bibi yake aanze mkompare aseme bwana, bengine waliolewa kabwa bibi ya Jean, bwanake alimuuzia manguo, bwanake alimuuzia manguo. Na kwa sababu bwanake alimuuzia manguo, na iko naongea vile na nini, na iko ile zilipendwe bwanake alimuuzia iko na mkono hivi kuna yase bwanake alimuuzia manguo. Hauna roho ya kutosheka. Kila mwanaume anapendaka mwanamke mwenye iko na roho ya kutosheka. Contentement, roho ya kutosheka. Hii nguo njoo ni bwanangu ameniuzia, njoo uwezo wake kwa hii wakati. Mimi naikubali vile. Bwana asifiwe sana. Iko na roho ya kurizika. Bwana asifiwe sana. Bila kumkompare. Mama, rizika hata mshambre, usilombe bwanako yenye ana asikufe. Hapana namuletea ile madawa aseme itakuongezea nguvu. Rizika nile moyo bwanako nakupatia binaishia pale. Amen. 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 Apenda tafutia wanako madawa. Mama, kama ulishacheza ma Ligue des Champions, ule wanako anakomalia mkanisa, usimulombe vyenye ana, utakia muua bure. Utakia muua bure ule. Tosheka. Pastor mbona nana fundisha hivi? Ndio. Tosheka. Kuwa na roho ya kutosheka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana fanya bwanako dependant, kesho atazeeka na utamuua mbele ya wakati. Toshikuwa na roho ya kutosheka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Roho ya kutosheka. Hata bwanako na kuuzia nguo yenye haiko ya bei, mwambie Sheri, mimi nashukuru. Kwenye hili toka ni mbali sana. Mungu akubariki bwanangu. Hivi tunaniwazaka. Mungu akubariki. Mungu akukumbuke. Bwanangu, kesho tena uende na ufanyikiwe. Kuwa na roho ya kutosheka. Hapana jikompare na jirani aseme benzetu wanavala kweli. Benzetu wanavala kweli. Uko unatambia bwanako nini? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Furahia bwanako. Bwanako alishakushauria. Kisha nenda tena nje ya ndoa nasema bila tulikuwa naongea naye jana, nilishauliza papa naye. Ndoa ni yako wewe na papa wala ni yako wewe na bwanako? Nilishauliza papa naye, papa anasema mama tosheka na mashauri, mlifunga kitu fasi mwana na bwanako, wewe na bibi yako muishie sasa pale. Mimi sio kama mtu kunanisikia. Mimi sio kama mtu kunanisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 5 inasema que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ndio Biblia inasema. Mutosheke na vile vyenye mko navyo. Ba mama ya leo kutokutosheka yenu ndio iko nafanya baba wanenu wanageuka ba mwizi. Tosheka na ile kidogo yenye bwanako kunaleta. Mwenye analeta ile ya kidogo leo ndio ataleta ile ya mingi kesho. Tosheka na ile kidogo yenye bwanako analeta leo. Unaweza sema bwanangu, hii salary ya 50 njoo nini ya 100, kuko wengine biko natafuta tele ya 100 bana hayo. Tosheka na ile kidogo yenye bwanako analeta. Bwanako alishajitesa, anasumbuka, anakia na rasio yake ya 10,000 francs, anakuambia Sheri, mare 7,000 francs ndio nilianguka hako, jidebrie nayo. Asehe nechi rasio au za kuza biskuizi. Mama, kuwa na roho ya kutosheka. Unamuua ule mwanaume, unamuua roho. Jifunze kuwa na roho ya kutosheka. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapana enda mu vitu vya tamaa. Hii andiko hapa inatuonesha, inatukataza tamaa. Hapana naambia bwanako mpange mvile na hamu ya kuwa na ile uwezo. Mubakie kwanza chiriri kwenye mnaweza lipa. Mubakie kwanza nyamugo kwenye mnaweza lipa. Na mkiwaza maisha ya kesho. Benye biko kule leo, nje benye walikuwa biko huku mvile leo, nje benye walikuwa kule zamani. Tosheka kwanza na ile maisha yenye mko nayo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mimi natambia mtu mwa kila kinyuko unatafutia nje ya ndoa yako ni sumu. Kila kinyuko unatafutia nje ya ndoa yako ni sumu. Papa, utosheke na bibi yako. Bibi yangu iko mweusi sana. Sasa papa, sumuzie mafuta atakuwa mwekunda. Bibi yangu na mwembamba sana. Papa, wende muvile, umuzie ile makola ya kuvimba huko, atavimba huko. Miali ya nini? Bibi yangu kumembamba sana. Muzi kama yanenepa minofu ya kuya, wende muzie ile makola, atavimba huko. Nenda kwa vile. Bibi yangu naye bwana. Bibi kama iko mweusi sana, sumuzie mafuta atakuwa mwekunda. Bibi yako anaweza geuka kila kenye unapenda. Wetu ndio koshishe sana noko exigent. Au panera sio ya mzuri unapenda bakutilie desere, bakutilie na nini. Tosheka, vumilia vile vile ulipanda. Amena. Leo watu wananikuazikia hapa. Leo ingilikuwa mtatoa sadaka ya injili kama amngilitoa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tosheka na bibi yako gisiko. Unajua wakati yote yenye uko naambia bibi yako hivi, Roho Mtakatifu amenifundisha hiki. Wakati uko naambia bibi yako hivi,
ungelikuwa hata mwekundu, ungelikuwa hata mweusi, kuko ka complexe kama kenyoko na kreye ndani yake ya kumuonesha kama hafai na haenee. Lakini wakati kuna msifia vile alivyo, uko unajenga kitu confiance muyeye kujijua kama anaenea. Fika mke wangu yenye bibi yako akuwa nayo kama hata watu yote wanayo kama sienee, wanangu wananiambia mimi naenea, niko akiana, niko la plibele, niko biote. Asa nyiba papa ya kiporonye nyuma ya kujazwa moyo wake kama mtu anasupate na bibi yake, mtu anaweza mwambia maneno ya mzuri, mtu anaweza mapenzi ya izee kake. Fika mke wangu yenye hata uko mporo, buporo ai exclure romantisme mundoa yako. Fika mke wangu ambia bibi yangu kwa kiana, unakuwa kiana mugiza, unakuwa kiana mumwangaza. Sheriti la plus belle. Na ingelilomba tena nioe ningelikia kudote. Amen. 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 Jenga confiance mu bwanako, mwambie sheri unayua. Siaona mwanaume sawe siamonaka beauté, élégance, charisme. Paka ikuwa na jenga confiance en soi mu bwanako, mpaka bwanako afike mke wangu yenye haiko complexe na mtu anaya kama anakuwa le plomb le plus beau du monde. Afike mke wangu naambia una migulu. Unamuua ndani. En realite ndoa ni nini? Ndoa ni fasi kwenye mtu anatokaka inje uko desu. Meso nafika mwako unasikia roho iko apeze, unasikia unapata mtu mwenye anakupumzisha, anakuambia sheri wangu pole na mchoko, bwanangu walikustresse mkazi, memie sheri wako niko hapa. Anajisikia na iko mwingine, anamtilia maji ya kunawa, anamwambia sheri yani kutilia maji ya kunawa, banamnyorosha. Biblia inasema hivi, iweni na akili kama nini? Mseme nguvu, akili kama nini? Kama nyoka. Ni picha ya nani mbiblia? Ni picha ya shetani mbiblia. Me Yesu anatuambia iweni na akili kama nyoka. Mnajua ni mu context ya ndoa niongee hivi. Mimi nataka ambia ba mama mandoa mkwe na akili. Nyoka ni nani? Ni picha ya mbaraga. Mbaraga akianguka kwa bwanako, bwanako hata mubanduka ako. Unajua chia nini? Mbaraga anajifunzaka mafaiblesse ya mama ya mundoa, yana biaplike. Haukaribishe bwanako akikuya, hawezi mpatia mapapa, hawezi mpatia niambia bagu maangalilia kule tu, angalia kule na uko na mikono samie. Hauyeka nilisha choka. Mama, bwana akikuya unampigia ka dance. Nampigia ka dance. Naambia sheri wangu unafika. Mpaka anasema siaona makaribisho hivi. Unampigia ka defile de mode ka kidogo. Meweye bwanako anakuyaka, mbo iko tu saa mwenye auone kitu ninone venema. Ulishakuya? Shana mwanamke kuuliza wanake ulishakuya? Mekaba akianguka kwa bwanako, anda tafuteni majiwe ya Goma. Anaanza msirita migulu, msirita makampala yote, karai anamtia mkarai. Papa anakumbuka bubebe. Me sasa we kama mama mkanisa, hauangaikie bwanako, au yeye atavala chemise gani, au yeye atavala pantalo gani. Alikia mnyumba depuis 18h, njoo papa alishachate akachoka, njale na tamu huwa hauangaike kama atakula. Abarakia mlamusha papa na tena apeti. Mama biko aye walikuachia rasio tepu ya suhui, bwana anakula 23h mwe. Pastor, ndoa yangu haiendeki kusani misingi ya kwetu. Haiko misingi ya kwenu, kichwa yako njoo yenye haina mo kitu. Ndoa banaichungaka na banaijengaka na banadesidaka kuijenga. A realite mundoa, kila siku mtu anapasha kuwa na akili ya kutafuta akonkerire mwenzake. Hii mafundisho ni maombi. Ndafundisha leo tunaenda. A realite mtu mundoa anapasha kuwa na akili ya kukonkerire mwenzake kila siku.
Depuis wanako walikutia mnyumba, njoo mama haujihangaiki yake tena. Ulishasema nilishafika. Baba mimi nakuachia ndoa yangu. Mungu iko mbinguni mama, Mungu iko mbinguni. Utamwachia Mungu ndoa yako ae. Jio kipenda responsibility zako sa mama, jio kipenda responsibility zako. Baba nilishakuachia ndoa yangu baba, shughulika baba, shughulika. Mungu atasongea wanako. Mungu atatanzikia wanako. Sasa wanako anatala na njoo kamata drape unapiga vumbi ule. Pa! Unapiga kumanjanja, unashuka, unamrutilia pale. Mpaka Bwana anakuwa anaangalia muro yake anasema Mungu we nilijaribiwa. Kwa na roho yenye unaweza surprendre bwanako. Ulienda kusalo bwanako anarudia 16 anakuta ulishachipamba saa dada umatakia chumbia. Ulishachipamba saa dada umatakia chumbia. Mewe de pulifika mule vile uhangaike tena na buyana yako. Uhangaikaki. Sasa mimi nauliza hivi, kama kanisa ni picha ya nini? Kama kanisa ni picha ya mwanamke, mbona Yesu anasema anapenda akute bikira safi? Sabikira safi manake njoo hae akukute kisi alikuwa chako ngaliki safi. Sajia nini hauwezi penda après 10 ans 9 ans ya ndoa bwanako akwena kuona tu ngaliki nafanana dada? Mama uko nanuka jasho 23h, mama hospitali atamdushe nao nawe useme na mimi nukie wanangu mzuri. Sasa mwili haiko masani, mwili haiko masani hivi, kuna wanawa sana hivi navi. Mama mutatutia majaribuni, tutaomba na Mungu hatasikia. Menginjo mko mnaua mandoa yenu nyie ba mama nyie. Papa na nyie ba mama wanapendaka bwana mwenye kuatensione kwake. Unafikiria kwamba Yesu ingilikuwa tunakiamu kanisa tunaomba hata jibiaka, tunaomba hata tutia moyo kama tuyariachaka? Si apime. Tunaomba Yesu juu Yesu hata yatupatia, anatutia moyo, anatuambia wanangu mvumilie wakati nakuya. Anatuambia nyumbani mwa Bwana mna makao mengi, mimi nenda baandalia makao. Yesu anatutia imani. Papa mwanaume anakuwa na picha ya Yesu, anayoongea saa Yesu. Maana yake nini? Mwanamke unaweza kuwa yakona ya kumpatia leo. Huyo mtia moyo, mwambie sheri weye utenda mwavyo tutendapo msikana we Dubai siku moja. Sheri inafika mke wangu yenye mwanamke anakuwa kama huyu wanangu huyu hakuna wanaongea saa yeye. Mnakwazika. Ndoa realite kila siku mnatakiwa kila mtu uko unaishi juu furahishe mwenzako. Uko unaishi juu mwenzako akuone ule wa kwanza mwenye alionaka. Sababu bwanako siku alikuonaka kuko kenye alionaka kikamvutia. Na kile kenye kilimvutiaka jikaze miaka yote kibakie. Maombi haitamaliza vyote. Tutaomba, tutakemea, tutaaraje, tutadetruire, me haitamaliza vitu kama akili hazifunguke. Kama akili hazifunguke. Mama depuis zamani mle kulisha kuwa malegime ama sijui masalade manini mama wanako ile mama ragi ya zamani zizafanaza kwa restaurant kwa essence njoze wanako wanakulaka. Wawezi jifunza hata kama viungo na kwako pigia hata wanako ka chakula kenye kananuka mzuri. Nani aliyewaloga enyi wa Galatia? Nani aliyewaloga? Bwana asifiwe sana. Maombi haita resoudre biote. Kuko vyenye nalomba tunatumikisha akili na kuko vyenye nalomba tunatumikisha maombi. Munisikie mzuri. Yesu alipokutanana na shida ya pesa hakuomba akaambia Petro uende uloe samaki. Juu Yesu alijua probleme ya kimwili na kuwa na solution ya nini ya kimwili. Probleme ya franga ni kwenda kuzitafuta mkazi. Wakati yenye mwanamke alikia mbele ya Yesu anamwambia hivi, niko miaka mingi mimi nateseka mumikono ya baganga siponake. Lakini kumbe shida ilikuwa ya kiroho, bali kwa anaipeleka kwa mganga. Ule mtoto naye mwenye alipata bazimu, Biblia inasema Yesu alimkuta kwa makaburi.
Biblia inasema bazazi walikuwa wanamfunga kamba baone kama atatulia, mea hakutulia. Juu ya nini? Tatizo ilikuwa ya kiroho, mema walikuwa wanatafutia solution ya kimwili. Aussi longtemps solution ya kiroho uko unatafutia solution ya kimwili utashindwa. Wakati mwingine makeup haitengeneze ndoa. Balisha kupagala mikoshi. Mwanamke wa akili anatumikaka na vitu viwili na miguu mbili. Mguu ya kwanza anatembea naye ni mguu ya kimwili. Mnisikie mzuri. Ni mguu ya kimwili. Mguu ya kimwili njoo hae unajikaza kujitengeneza. Unajikaza kuwa mama mzuri. Unajikaza mwabari ya mafiga, unayua piga mafiga. Unayua jiokipe na mabezo ya mwanako. Ile ni mguu ya kwanza. Mguu ya pili ni ya kiroho. Mguu ya pili ni mguu ya kiroho. Unajua kama hivi vyote yenye niko unafanya, kujitengeneza, kujiokipe na Bwana, kujiokipe na ndoa yangu, havitoshe peke yake bila maombi. Sababu gani? Unaweza pakaliwa mikoshi na mchawi umona mtu mmoja anaenda kuwafumu mpaka Bwana anaanza kuona unamnukia wese. Lakini ukijua ya kwamba ndoa haitembeake tu na mguu mmoja, inatembea na miguu mbili, utaresire ndoa yako. Mimi sio kama mko mnanisikia. Mnanisikia? Bandugu, mtatukia tugeuza balaguzi humu na watu wenye watakuwa naomba na bila kuona matokeo si juu ya nini? Nyinyi mko unafikiria kama maombi na resudre vyote. Mko na akili, sema akili. Sema akili. Sema akili. Papa, mama wanapendaka bwana mwenye kwa attentionné. Mama analala mbaya, papa anamuuliza sheri ulala mimi nasikia saa mwenye ulipumua mbaya usiku nini, mchoko gani tena ya adabu, mchoko gani uko nayo, mimi naona saa mwenye unaregea. Mama anapendaka aone mtu mwenye kuna jiinteresse naye, mwenye kuna muuliza anapenda mjue shida, mtu mwenye ko présent magumu yake na matatizo yake. Kiasi anaweza kuwa na vya kusema, anaka je peux compter sur mon mari. Mais wewe au kwake présent mu problème za bibi yako, akitanzo unasema nyamaza. Ce n'est pas ça. Kanisa, alléluia. Kanisa, alléluia. Kanisa, alléluia. Est-ce que mafundisho inafika? Hii mafundisho inafika. Hii mafundisho inafika. Ona mtu mwenye kumundoa ya mzuri, kitu ya kwanza anakuwa na amani ya roho. Iko na amani ya roho, anajisikia saa mwenye kumparadimo na ndoa ya mzuri ilombe hukumu ya ajabu sana. Ile tu kidogo yenye unaishi yamo mzuri, bwanako anakupa heshima, bibi yako anakupa heshima, mko mwele ndoa yenu vile, Mungu anasaidia watoto wenu wanaendelea pole, mnajikutaka mko na amani ya roho, amani ya roho, na mko na presence ya Mungu mule. Hakuna vya mapepo, hakuna vya magonjwa. Sababu gani? Mko na kaparadiki yenye mlijijengea. Eske mtu kuna nisikia? Mimi mojawapo ya alama nikiona mwanamke na mapepo sana wala bwana, na kama huyu anaishi mundoa yenye iko na shida hii, huyu iko mundoa yenye iko na shida. Sababu presence, kuishi muamani inafanyaka presence ya Mungu mundoa yenu. Mungu iko present mundoa yenu. Mungu iko present. Bibi na bwana wanapiga magoti, wanaomba Mungu, baba shiaba, wanapiga magoti. Unajua mimi naombaka na mimi naombea mahitaji ya watu inajibiwa haraka. Lakini mahitaji yangu na mimi inajibiwa haraka. Mimi naona mahitaji yangu unaniombea. Mimi nikuombea mimi mtu hitaji ya mtu. Siku mbili naambia pastor Mungu wako amejibia. Mimi nikijiombea mimi yangu mara mingi. Na pale nje kwenye nimegundua kwamba mganga hajitunzake yeye peke. Sababu ya hiyo mtu akiishi mundoa yenye iko na amani, vitu inaendeleaka. Bwana asifiwe sana. Papa, hapana jifunzia kupiga kubibi yako. Bapomba biko kule nje, bapomba solution. Wende. Pana sema ulipiga mwanamke, sio nasema mimi nakuwa mwanaume mimi abacheze na mimi. Mbele ya mwanamke wende kwa essence. Wende piga pomba solution moya. Ndio tujue kama uko mwanaume. Bibi yako ni rafiki yako, mtu ajipigake yeye peke, mtu ajipigake yeye peke. Wewe baba mzima unaingia mkanisa, unanyorosha mkono kwa bibi yako unampiga. Haleluya. 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 Wapendwa, kwa leo tutaachia hapa. Mimi nataka tuombe kidogo. Tutakiendelea. Mimi nafikiria tutawatangazia dimanche programu. Wangapi wanapenda tuendelee na mpango huu?
Bwana asifiwe sana. Wangapi wanataka tuendelee na mpango huu? Bwana asifiwe sana. Bamama benyamkia na basheri benu ile siku bembeleze sheri, uambie sheri twende. Twende. Kila mtu akamate mkono ya sheri wake keko karibu yake. Kamata mkono ya bibi yako, kamata mkono ya bwanako. Tuombe kwa pamoja. Mke wangu na wewe kuya hapa. Kia tuombe kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kia tuna kiti kule, ukie tuombe kwa pamoja. Na mimi ndajiombea ndugu wapenzi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sikufika ku pointi ya 3 inayosema hivi, kwa nini tunahitaji kuomba juu ya ndoa zetu. Sikufika kwa ile pointi. Bwana asifiwe sana. Mimi nafikiria kama ndafika kwa ile pointi prochainement. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.